harus ada ikhlasnya. Kalau cuman baik-baik tok, nggak ada sabar, nggak ada ikhlasnya, nggak ada imannya, aduh, kecewa. Kecewa. Bagaimana coba kita baik sama orang? Contoh ya, ada orang datang ke sini, dia nggak punya uang, terus pengennya di sini, makanya di sini, terus di luar menjelekkan kita. Wah, itu kalau nggak didasari dengan keimanan, bisa-bisa bunuh orang. Tenan. Banyak yang seperti itu. Hampir semua pasien yang santri yang di sini kan hampir semuanya pasien. Hampir mayoritas yang datang ke sini pasien. Datang nggak punya uang, pengennya di sini, akhirnya tempat tinggal kita kasih, makan kita kasih, iya. Tapi akhirnya apa? Menyerang kita loh, kayak gitu. Itu kalau nggak disertai dengan keikhlasan, keimanan, wah, bunuh orang itu. Makanya butuhnya sebelum punya pondok, sebelum punya padepokan, harus punya keimanan dulu. Terus nanti yang ketiga baru masuk yang namanya al-wafa, al-jafa. Setelah al-wafa terus al-jafa. Al-jafa itu dipuji dan dicaci sama. Dipuji dan dicaci sama, nggak ada bedanya. Yang muji juga manusia, kita hidup juga makan nggak dari manusia, yang menghidupkan kita juga bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji dan dicaci sama. Belajar Upanisa. Upanisa itu apa? Upawasa itu artinya adalah puasa. Posoi apa? Posoi ngeposne rasa. Ngeposne rasa iki ngilangne rasa-rasa sing gak apik itu. Sifat iri, dengki, gampang marah, merasa diri paling baik itu dihilangkan dengan cara upawasa. Puasa itu ngepasnya rasa itu, ngepasnya rasa. Jadi supaya kita tahu rasa sing sejati, rasa sejati yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kalau kita dicaci, ya seneng lah, sebenarnya kowe gak nyaci. Dengan dicaci kamu tahu rasanya dicaci, sehingga kamu nggak akan mencaci orang lain. Difitnah ya enggak apa-apa, difitnah. Paling enggak bukan kita yang memfitnah orang. Sehingga apa? Sehingga kita nggak akan memfitnah orang lain. Puasa itu ngeposne rasa. Poso ngeposne rasa. Ngilangne rasa-rasa sing gak apik. Menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik, ngoten nggih Yai nggih. Iya. Lebih daripada menahan diri. Kalau menahan diri itu masih dalam pengendalian diri. Itu baru yang pertama. Ya, kalau puasa itu benar-benar melepaskan rasa-rasa yang tidak baik di dalam diri kita. Seperti rasa luwe, yo malih ngerti mikirne tonggone, mikiri kancane, mikiri dulure. Bahkan kita mau makan itu mikir, tangga saya makan nggak ya, teman saya makan nggak ya, ibu saya makan nggak ya, istri saya gimana ya. Sehingga tumbuh rasa mahabbah di dalam diri kita. Bukan cuman awakmu luwe malah mikiri manganmu wae, ya repot kayak begini. Bukan begitu maksudnya. Dengan puasa nanti kita bisa memikirkan saudara-saudara kita yang kelaparan di sana, anak yatim yang nggak ada bapaknya, anaknya 5, ibunya bingung cari kerja, kayak gitu. Situlah muncul mahabbah, rasa cinta di dalam diri kita kepada saudara-saudara kita dengan cara berpuasa tadi. Itu biasanya rasanya luwih kayak ini gitu. Ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada yang lainnya lah. Mata insyaallah. Paham nggih anak-anakku nggih? Gak dengan tindakan itu yang paling penting. Taman baca bismillah untuk doain orang, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Mbok sampai duwer lah mau baca bismillah. Renek paedahe, ya jalan itu. Jadi ketika mengucapkan itu harus disertai dengan tindakan. Bagaimana ketika kemarin ada yang datang kesurupan sama panjenengan, semuanya itu didoakan, malah orangnya ketawa-ketawa begitu. Sehingga malah lebih pintar yang baca. Karena apa? Karena hanya sekedar dibaca tapi tidak diamalkan, ini nanti jadi masalah. Jadi seorang peruqyah itu bukan hanya pintar membaca. Pintar itu ya penting, tapi ngerti itu lebih penting lagi. Ngerti itu lebih penting daripada pintar. Bener itu penting, tapi bener itu lebih penting. Mergo bener orang tentu bener. Jadi sekarang kita baca sholat, baca Sayyidina aja di omel-omelin sama orang yang di sana. Nggak ada di dalam Al-Quran. Ya iya, bener nggak ada di dalam Al-Quran loh. Tapi kita ini orang Jawa loh ya, panggil Pak Lek, kita aja adiknya dari bapak Pak Lek, istrinya Bu Lek,
Manggil kakak dari bapak kita aja Pak De, Bu De kok. Masa manggil istri aja ya apa ukti ya cintaku ya sayangku kan gitu. Wah kau bagaikan bidadari tengah malam, bagaikan rembulan malam jerawatan. Manggil istri aja kayak gitu kok. Manggil pacarmu aja kayak gitu kok. Masa manggil baginda Rasulullah dengan Sayyidina kok nggak boleh? Loh, kamu bukan orang Arab kok, kamu orang Jawa kok. Ya adab kamu yang harus diutama. Ya ini makanya benar orang tentu benar. Bener tentu benar, lek bener orang tentu benar, lek bener itu mesti selamat, lek bener itu mesti selamat. Jadi bener itu penting, tapi selamat itu lebih penting. Ikhlas, anak masih ngomong, aku ikhlas di bojo aku cerewet ya. Itu namanya belum ikhlas, anak masih ngomong. Jadi yang kedua itu belajar tentang kebumian, belajar wataknya bumi. Mudah cara menyampaikannya, tetapi tidak mudah ketika melaksanakannya. Bayangkan ketika kita harus baik kepada orang yang nggak baik sama kita, ya Allah. Itu namanya bukan hamba amatiran. Kalau masih gampang kedikte, saya baik kok sama orang yang baik sama saya, itu namanya orang kedikte. Saya akan baik kepada orang yang baik sama saya, ini namanya kedikte. Kedikte dengan keadaan. Tapi ketika kita bisa baik dengan orang yang nggak baik sama kita, ini namanya kabumian. Ini yang namanya ikhlas. Ini yang namanya insanul kamil, itu seperti itu. Jadi dia tetap baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika dilempari kotoran, baginda Rasulullah sedang berdakwah itu dilempari batu sampai berdarah, dilempari kotoran, dicaci. Tapi ketika itu ada malaikat yang datang menyampaikan, wis tak binasakne kabeh wong iki. Malaikat seperti itu. Malaikat seperti itu. Baginda Rasul menyampaikan jangan, kasihan mereka ini nggak tahu gitu. Jadi ketika diberikan sesuatu hal yang baik, ketika diperlakukan dengan yang buruk, baginda Rasulullah membalik melakukan perbuatan yang baik. Jadi memberikan sesuatu yang buruk dibalas dengan sesuatu hal yang baik. Bisa nggak sampai ketika dicaci terus sampai itu malah mendekati terus mendoakan terus memuji? Kan nggak bisa, sulit kan? Ini mudah di dalam mengatakan, tetapi tidak mudah di dalam menjalankan. Tapi insya Allah ketika kita benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah, maka ini nanti akan mudah untuk dilaksanakan. Poinnya ya ikhlas tadi. Ikhlas itu hanya ketika seseorang itu iman. Kalau nggak iman, nggak akan bisa ikhlas. Nggak akan bisa ikhlas kalau seorang tidak iman. Contoh, kamu cinta sama istrimu, tapi kalau tidak karena Allah, nggak akan bisa ikhlas. Kamu baik sama tetanggamu karena Allah, baru bisa. Kalau nggak akan bisa. Contoh, punya panenan ngasih ke tetangga, ketika tetangga panen nggak ngasih ke kita, kita akan sakit hati. Sakit hati kan apa? Baiknya ke tetangga, bukan baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sama istri, delalah kok istri nggak baik sama kita, gerundelan, ngomelan, nggak bersyukur, pasti kita marah. Tapi kalau baiknya karena Allah, enggak. Wong kita baik sama istri itu perintah Allah, bukan karena kita itu cuman karena cinta sama istri. Kita baik kepada mertua, terus ternyata mertua membanding-bandingkan kita dengan menantu yang lainnya. Ada seorang tuh yang datang ke saya, bah ini saya itu sudah baik sama mertua, saya hidup sama beliau, maka dari saya kerja hasilnya saya kasih ke beliau, ke mertua dengan istri saya. Tapi kok saya masih dibanding-bandingkan, saya harus kayak gimana? Saya jawab, kamu harus tetap baik sama mertua kamu. Walaupun dia bilang kalau dekat mambu tai, kalau jauh mambu wangi. Tapi kamu harus tetap dekat, kamu harus tetap baik sama mertuamu. Karena baik ke mertuamu itu bukan untuk mertuamu, tapi untuk Allah. Kalau kita baik ke orang tua hanya karena orang tua, tidak karena Allah, bagaimana kalau orang tua pikun? Sudah dikasih makan katanya belum, ngomong sama orang-orang, sama anak-anak yang lain. Akhirnya kita dimarahin sama saudara-saudara kita, kayak gimana? Gak usah lah, tak kayak maam nek no.
nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It
sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good